gyud sa simbahan nga kining niyang tawhana, kining babayhana, nagkinabuhi gyud siya nga balaan naghinubla ang iyang gugma ngadto sa Dios ug sa pagalagad. So daghan na panalitan. Pila ka mga pare nga gibiyaan nila ang ilang mga katigayunan, ang ilang bahandi, nagkinabuhi nga pobre, ug usa na niana usab ka santos mao si Saint Francis of Assisi. Dato kayo, pero gibiyaan ang iyang kadato. Gihubo niya ang iyang sapot, nagsuot og kinabuhing kabus tungod sa iyang pagigugma ngadto sa Dios. So, makita nato ang ilang kabalaan. Banalitan si Saint Benedict, no. Sa iyang pagkamainampuon o sa iyang pagkabalaan, makabuhi siya patay, makatagna o makabasa siya sunahuna sa tao. Pero ang dako kay nahimo niya, kay ang grupo sa gitawag og mga terorista sa Europe kaniadto, naman tong grupo nga musulong sa Europe, unya mo ilog og teritoryo, ang barbarians. Mo na ilang buhat unya mo patay gyud. Pero sa diyan na nakadungog ang hari sa maong mga terorista nga naamang kunoy inilang balaang tao. Ingon ang hari, padalaan ako siya sa akong sulugoon. Nya gisaputan sa hari og kinilian sapot sa hariano na iyang sulugoon aron makikita ni Santo Benedicto. Pag-abot niya dito, gignan siya ni Santo Benedicto, asa man ang imong hari nga makikita kanako. Dili ikaw ang hari. Mao tuntuan nga nahibaw-an nga dili di siya mo ang hari. Mao nga ang hari mo gisultian o ang hari gyud mo ay nakikita ni Santo Benedicto. O sa diha nga nakikita ni Santo Benedicto sa ila lamang inistoryahanay ang hari ug ang tibuok nga mga barbarians nakabig sa pagkakatoliko. Tiyaw mo na. Sumunang gitawag siya patron sa Europa. Kay tungod niya nagmalinawon ang Europa tungod kay ang ila kaniadtong mga terorista sa iyang pagkamainampuon ug sa iyang pagpuasa kanunay ug sa kinabuhing pagsakripisyo sa naghingapin nga gugma ngadto sa Dios, nakakabig bisan sa mga makasasala. So kung makita nato na nga, way kadagahan nga samtang buhi pa nagkinabuhi ng tawhanang balaan. Ug sa iyang kamatayon, mao na ang simbahan maghandom kaniya. Ug diha sa paghandom sa simbahan, dunay proseso. O gingon man na sa Mateo 18:18, bisan unsay inyong idili dinhi siyuta, idili dito sa langit, bisan unsay inyong itugot dinhi siyuta, itugot dito sa langit. Kami lamang sa Katoliko ang nagupot ni anak nga otoridad, wa na sa laing sikta. Ha? Sa laing sikta tunawa, di ba? Iyang interpret Biblia, di nagkasiak-siak na noon. Unya mo claim pa gyud, nilamdagan ni si Espiritu Santo. O sa matanas Espiritu Santo nilamdag nila nga sa ilang pagbasa sa Biblia, nagtuo silang gigiyahag Espiritu Santo, pero lain-laing panabot. O diya sa lain-laing panabot, nagkabangi, nagkasungi, o magkadibatihay ba? Nya, mao din na nilamdaga si Espiritu Santo. Samtang ang simbahan Katoliko, almost 2,000 years ago na, pag-abot sa tuig, 2033, mao na ikaduha kalibo ka tuig ang kasaulugan simbahan Katoliko. Pag-abot sa tuig, 2021, mao na ang ika-500 years na pagka-Kristiyano sa Pilipinas. Sa dihan sila si Padre Pedro Valderrama misunod. Wa pa'y protestante niya itong higayunas. Kaya wa pa may mugso ang protestante ato. Kaya ang Lutheran Church na tukod, 1522. Si Martin Luther, ni siya simbahan Katoliko, 1517. Nya, moingon sila kami. Kami ang tinuod kinagbasa sa Biblia. Nilamdagan ni si Espiritu Santo, kaya nakabasa ni sa Biblia. O na. Kunya, tuhuan na to. Kung mo na nga claim. Mao man ay claim ni Felix Manalo. Hinsulod na kwarto. Pagawas, angil na. Oh. Mao man po na yung claim na anong ubang mga pundo. O, skibuloy. Yung claim man po na. Kunya, nagtuo na mo nga ang pagbasa sa Biblia. Nilamdagan naging mo si Espiritu Santo. Nga si Manalo, yung claim nga si Angel, si Kibuloy, yung claim nga siya Diyos. Naon sa man kunong na Espiritu Santo nilamdag anak. Kung ang inyong qualification, mo palit lang Biblia, mo basa Biblia, mo sabot sa Biblia, ug niya nilamdagan na. Di ba? Okay, mo balik si Brother George.